Buntag! Akong pagyugbo sa atong presensya sa atong mga public officials, karong buntaga, Councilor Ramil, Councilor Michelle, ang atong COS Verne, mga department heads, present, ang atong DILG, Mamayda, mga kauban, atong kauban sa PNP o sa Bureau of Fire. Medyo wala si Mayor karon, no? Gana siya ay official nga lakaw, no? Ato pong gi-congratulate ang atong kaso, no, for being the host of the flag ceremony. Ug atong gi-congratulate ang atong City Tourism Office headed by Ma'am Hana Padilla and the team for launching the new brand of Iligan. Palapakan nato sila. So, katong Viva Turismo, humana ta atong nga era, no? So karon ang atong brand, Majestic Waterfalls and Beyond, munay atong i-strengthen and nas-present man kaganina, no, kato atong mga different adventure, no, natin food adventure, faith adventure, waterfalls adventure. So ang trend karon in the tourism industry is really more of adventure. So mo na atong i-strengthen o dugay-dugay po nila na human, no, kay grabe ka mga series of consultations. Nag-hire pa silang expert, ay branding expert, no, from Manila, UP, to help us in our branding effort. So once again, panapakan nato ang City Tourism Office. Siguro nag-level up na po, no, ang atong City Tourism Office kato atong gi-launch na Smart Pay na program. So we will be strengthening also the online presence of our tourism industry. So ako lang ning gipahibalo nung nakita ay Solid Waste Management Council meeting karong hapon dito sa Digital Creative Hub para sa update sa atong MAA, atong Solid Waste Management Partner o atong landfill project o banyani katong pag-update usab sa atong mga Eco Warriors. Last week, ubay-ubay usab ang atong mga activities. Apil ni ang kick-off sa atong ICT month. O ubay-ubay na sab ang mga activities nga na launch nato, particularly last week katong atong activities sa mga robotics, no, with children, ubay-ubay ng mga estudyante ang nag-apil niadto. Then naasad kita MOA signing on the new Iligan City Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station dito sa Wet Park. Dahil nagpahigayon na sa kita joint meeting sa atong ICT and Startup Council. The very first Startup Council meeting din sa Iligan. We're happy to report to you nga active na atong Startup Council. Sa World Startups Index, wala man na-appeal ang Iligan, it's only Davao and Cagayan de Oro. But we are determined na next year ma-appeal na ang Iligan, no, sa assessment sa World Startups Index. We are happy that the Startups Council is very much kaning active niani and ato kining pakusgan pagyud, no, in the coming months. Nanawag yun no less than the DOST Regional Director. Nadaghan man mong startup sa Iligan, why not strengthen the startups para po ma-appeal ang Iligan sa Startups World Index. Then, ang ato sab nga adlaw sa Iligan exhibit preparations. This is ongoing. This is headed by our City Treasurer, si Attorney Badalies, tapos si ang atong GSO, si Mamila, o ang MSO IAT nga team. We'll be having our exhibit karong June 16. Atong June 4, usap, nagpahigayon o coordination meeting ang atong Supreme Court. Kay dayon na gyud, no, tuloy-tuloy na gyud ang ilang bar exam dinhi sa Iligan karong September. Medyo mabisi gyud ta ni karong September kay apart from the Diandi Festival, dinhi pod pagbato ng atong bar examination. So in the country, usang Iligan sa paghigayon ng atong bar exam. In Mindanao, duwala kini Iligan o Davao. Then nagpahigayon na sa kita coordination meeting together with Fats Casanova. Of course, this is headed by our planning officer, si Mama Kiling,
for our City Hall, natay kanang ginatawag nato nga planning, no? Ang atong kaning urban, not only the urban planning but the special planning, no, sa atong City Hall. So ato pong i-convene ang atong committee para sa atong mga informal settlers na diri sa City Hall, ug ang plano to put up pohon-pohon sa atong bag-o nga City Hall, ang atong parking area and other buildings dinhi pohon-pohon, no, God willing. Then nagpahigayon usab kita og meeting sa Iligan City People's Council. Atong hinumduman nga active na kay atong Iligan City People's Council. O karong July, magpahigayon sila o panagtagbo sa konseho na sila'y kaning mga igina-form nga mga representatives to represent the Iligan City People's Council to the different committees of the SP and then to the committees of the local government. Last week usab, nag-meeting ang Executive Management Board sa Pakaradyaan Festival for next week. So katong next month, first Monday will be na launching. So mo gyapon to as last year nakita competition sa atong pinaka katong Maranao, no, nga costume competition per department. So nagyapon yung mga prizes niyani, and then nakita katong float parade competition. Napot kitay Halal Expo in partnership with the Department of Trade and Industry. O daghan pa kitag mga activities, no, in line with strengthening our identity as also the Maranao identity. June 12, ang atong Philippine Independence Day Parade. So gihangyo ang tanan, we will be checking the attendance of all employees dito sa public plaza. June 15, ang atong very first nga katong atong Pasidungog 2025, and then of course June 16 ang atong Adlaw sa Iligan. So all the employees during the Adlaw sa Iligan are enjoined to attend our flag ceremony. Nakitay mass in the morning because that's Monday, and then the opening of the exhibit. Then paghapon, tanan employees will also be checking our attendance dinhi sa Anao Amphitheater for the program together with Senator Bongo, and then nakita inter-department cheer competition. Then paghapon, ang atong concert. It's a free concert. Naadiri ang atong Kamikaze, katong uban pang mga banda from Manila will be joining us for the free concert. For the rest of the month, ubay-ubay man atong mga activities. We hope that you will participate. Labi na katong Milo Marathon, no? Ang goal sa Iligan Manggod, 10,000 runners, napakitay 5,000 kapin ng mga nag-register. So we need to raise the level, the bar, atong imon kining 10,000. So barato raman ang registration, particularly among the high school and elementary students. Kaya ang goal sa Milo Marathon, like po itong mga hamto, ang goal sa Milo Marathon is really to encourage the young to engage into sports, particularly kaning dagan. So mara ni atong update. Daghang salamat. Padayon Asenso Iligan.